Pemirsa, Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen ini mengisyaratkan bahwa sanksi Uni Eropa terhadap Tehran tidak akan dicabut. Hal ini merupakan reaksi dari adanya sinyal kesepakatan damai AS Iran pada Jumat mendatang. Pernyataannya disampaikan saat acara pengarahan di KTT G7 di Van Les Bains pada hari Senin. We have a framework of sanctions that is responding to two main features. The one is the violation of human rights, and the other one is mass destruction, weapons of mass destruction. And the principle of sanctions is that we need real change on the ground before we can think about lifting them. Sanctions are in place to change behavior. So if behavior is changing credibly and verifiably, then you can lift sanctions. But the other way around is also true. As long as there is no behavioral change, you cannot lift the sanctions because of human rights violation and weapons of mass destruction. Pemirsa, Ketua Majelis Nasional Pakistan Sardar Ayaz Sadiq ini bertemu dengan Duta Besar Iran untuk Pakistan Reza Amiri Moghadam di Islamabad. Pertemuan keduanya untuk membahas jelang penandatanganan perjanjian damai dengan Amerika Serikat pada Jumat mendatang. Ya, pertemuan antara Ketua Majelis Nasional Pakistan ini Sardar Ayaz Sadiq bertemu dengan Duta Besar Iran untuk Pakistan Reza Amiri Moghadam digelar di Islamabad. Pertemuan keduanya membahas sejumlah isu regional dengan berfokus pada penguatan perdamaian dan stabilitas di kawasan dan dunia. Dalam pertemuan ini, Iran memuji upaya Pakistan yang mendukung tercapainya kesepakatan dengan Amerika Serikat. Iran pun akan terus mengingat peran Pakistan dalam mendukung upaya gencatan senjata dan mencapai perdamaian. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi ini menekankan putaran pertama negosiasi untuk kesepakatan akhir dengan Washington akan dimulai setelah penandatanganan nota kesepahaman. در کشور سوئیس حالا محل دقیقش رو باید مشخص بکنیم یک دیداری انجام بشه بین هیئت‌های دو طرف که در اون رؤسای هیئت‌های دو طرف اولا این یادداشت تفاهم رو امضا بکنن و بعد اولین دور. Ya, terima kasih masih bersama kami di iNews Siang. Pemirsa, Amerika Serikat dan Iran ini sepakat ini untuk mengakhiri perang antara kedua negara. Rencananya perjanjian damai akan ditandatangani Jumat 19 Juni mendatang di Swiss. Amerika dan Iran telah sepakat berdamai meski baru bertemu secara virtual pada Minggu 14 Juni dan baru akan menandatangani kesepakatan pada Jumat 19 Juni di Swiss. Tercapainya kesepakatan dua negara ini ditandai dengan asap putih yang keluar dari Gedung Putih sebagai tradisi yang selalu dijaga di Gedung Putih. Beragam spekulasi menyebut ada upaya agar Iran dan Amerika tidak mencapai kesepakatan, termasuk spekulasi isu perbedaan pendapat di pemerintah Iran. Namun isu ini dibantah tegas oleh Presiden Iran. شورای امنیت نشستن و با قاطعیت با تمام اکثریت قاطع به اصطلاح حالا مسبب کردم الانم دارم گفتگو میکنن که ببینن چجوری هر چیزی هم که صلاح باشه رهبری نشون بده همه ما هم سپاه هم بسیج هم نمیدونم دولت همه ما اطاعت خواهیم کرد. Dikutip dari kantor berita Mer Iran, sejumlah poin telah disepakati di antaranya. Berakhirnya perang secara menyeluruh, pencabutan blokade Amerika di perairan Oman. Selat Hormuz dibuka, sanksi Iran ditangguhkan. Rencana rekonstruksi Iran senilai 300 miliar dolar Amerika. Pencairan aset Iran yang dibekukan sebesar 24 miliar dolar Amerika yang setengahnya dibayar di muka, serta pembicaraan nuklir dalam 60 hari.
Sejumlah negara sudah menyampaikan dukungan dan ucapan resmi atas tercapainya kesepakatan damai Amerika dan Iran, termasuk dari Sekjen PBB Antonio Guterres. Ya, sebelumnya Amerika Serikat berulang kali mengklaim sepakat berdamai dengan Iran. Media Amerika Serikat CNN menyebut bahwa klaim tersebut sudah dilontarkan sebanyak 39 kali. Di tengah proses negosiasi damai AS dan Iran yang tak kunjung mencapai kesepakatan, Amerika Serikat berulang kali mengklaim sepakat berdamai dengan Iran. Bahkan media AS sendiri yakni CNN menyebut bahwa AS sudah 39 kali mengklaim perdamaian tersebut. CNN menampilkan sejumlah momen ketika Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan kesepakatan dengan Iran. We have major points of agreement. They want to make a deal. And we are very willing to make a deal. Well, I think we're going to end it. I can't tell you for sure when they want to make a deal so badly. You have no idea how badly they want to make a deal. They want to make a deal so badly. I do see a deal in Iran. We were very close to a deal. I think it's close to over, yeah. I mean, I view it as very close to over. It's looking very good that we're going to make a deal with Iran, and it's going to be a good deal. This process should go very quickly. We're going to end that war very quickly. They want to make a deal so badly. We think we're close to a deal, and that's okay. We're in the final throes of what will be a very, very good deal. Today makes 39 times that he has said something like that. Padahal pemerintah Iran secara resmi menegaskan bahwa Iran sama sekali belum mengambil keputusan final mengenai kesepakatan dengan Amerika Serikat. Jubir Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghaei, menyatakan bahwa proses damai masih jauh dari kata selesai. Meski begitu, media Bloomberg menyebut bahwa kesepakatan AS dan Iran dapat ditandatangani di Jenewa, Swiss. Kesepakatan berpotensi besar berlangsung di Jenewa paling cepat hari Minggu ini. Teks draft perjanjian dilaporkan berisi sejumlah ketentuan termasuk jangka waktu untuk membuka kembali Selat Hormuz dan pelepasan aset Iran yang dibekukan. Melihat dinamika proses negosiasi damai AS dan Iran, apakah kesepakatan damai betul-betul akan segera terwujud? Pemirsa, Amerika Serikat setuju untuk mencairkan aset Iran yang dibekukan senilai 24 miliar dolar Amerika Serikat. Pencairan aset Iran menjadi salah satu poin yang diajukan Iran untuk kesepakatan damai. Ya, dilansir dari media Middle East Monitor, Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini dilaporkan setuju untuk mencairkan aset Iran yang dibekukan. Aset tersebut senilai 24 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 390 triliun rupiah. Namun, konfirmasi tersebut tidak disampaikan secara eksplisit oleh Trump. Informasi tersebut disampaikan oleh penasehat senior pemimpin tertinggi Iran, Mohsen Razai, kepada awak media pada hari Jumat. Pemirsa, warga Tel Aviv beraksi pada hari Senin terhadap pengumuman Donald Trump tentang kesepakatan damai AS Iran. Sejumlah warga menyatakan ketidakpuasan, sementara yang lain menyambutnya demi perdamaian di kawasan tersebut. I don't think that's good for Israel to be stopped in terms of our ability to retaliate. I think Hezbollah will always try and terrorize the north and terrorize Israel. They're never going to stop despite whatever agreement they have with either the Lebanese government or the US government. It's all vacuous, it's empty, it's just ink on a paper. Hezbollah will continue to fire rockets 100%. They will aim to kill civilians. They probably will end up killing more civilians and soldiers. I don't think it's in Israel's favor or interest to hold back when they keep violating Israeli sovereignty. I think eventually we can have a peace deal with Lebanon, but their government has to have more control over the huge power difference between the Lebanese people and Hezbollah. So until then, I think it will probably just be a tit-for-tat situation. I don't think the agreement is good. I have a lot of friends in Iran, a good person, and just for her, for my friend, they're going to keep the war.
just to destroy the Hamas. Only the Hamas, not the Republic Islamic and all the extremists all over the world. I think it's very important for people to be free. I think that war is always a mistake, but we have consequences, you know. There is two countries in this game, so it's hard, but we try to do it right. We need a peace. We, Israel and Iran, all of us, all the people, I think all of us need this peace. All of us want quiet. Pemirsa, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghai, ini tegaskan bahwa menghentikan pertempuran di Lebanon adalah bagian inti dari kesepakatan Tehran dengan Washington. Hal ini disampaikan kedua negara setelah beberapa jam kedua pihak secara resmi mengumumkan kesepakatan untuk mengakhiri perang. این یادداشت تفاهم 3 بار از کلمه لبنان استفاده شده. اینکه خاتمه جنگ در همه جبهه‌ها به شمول لبنان و احترام به سیادت و تمامیت ارضی لبنان. فکر می‌کنم این عبارت کاملا روشن هست که هر تفاهمی در این خصوص باید شامل چه مواردی بشه. احترام به تمامیت سرزمینی و حاکمیت ملی لبنان. لذا کاملا روشن هست که مختصات. Pemirsa, derita warga Gaza korban genosida Israel belum berakhir. Warga Gaza yang mengungsi menggali sumur air tawar hanya beberapa meter dari laut untuk mengatasi kekurangan air yang akut. Derita warga Gaza korban genosida Israel belum berakhir. Layaknya mujizat dari Tuhan, warga Gaza yang mengungsi menggali sumur air tawar hanya beberapa meter dari laut untuk mengatasi kekurangan air yang akut. Kelangkaan air yang akut dan suhu yang meningkat menjadi cobaan baru bagi warga Gaza. اللي دفعني اني افحر البير على البحر انه هو ازمه الماء اللي كنا احنا نعاني منها، كنا نعاني من يعني من 100% من نقص الماء، وكنا محتاجين جدا للماء، فانا الحمد لله جاءت الفكره انه انا افحر بير على عمق 4 متر. Di tengah situasi genting, warga Gaza tidak menyerah. Air tawar yang berhasil didapatkan dari penggalian manual bisa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Krisis air sedang berlangsung di jalur Gaza, di mana sekitar 1,1 juta anak menghadapi kesulitan dalam mengakses air bersih karena infrastruktur yang rusak dan kekurangan bahan bakar yang dibutuhkan untuk mengoperasikan fasilitas air dan sanitasi. Pemirsa, gencatan senjata Israel ke Gaza dipertanyakan di tengah serangan yang terus digencarkan. Di Belanda, aktivis meletakkan sepatu anak-anak untuk menghormati korban Gaza. Ratusan pasang sepatu anak-anak diletakkan di Den Bosch pada hari Minggu waktu setempat selama proses peringatan untuk mengenang anak-anak yang tewas dalam serangan Israel di Gaza. Orang-orang berkumpul di sekitar instalasi sepatu di Market Square, sementara penyelenggara membacakan nama-nama anak-anak yang tewas. Papan-papan bertuliskan gambar jurnalis yang dibantai juga terpajang. Since the so-called ceasefire, almost 1,000 Palestinians have been killed. The European governments are not doing anything. The Dutch government isn't doing anything. So we are calling them out on their complicity. And as people, we are asking to intervene, to put sanctions on the Israeli regime and to stop murdering Palestinian children, their parents, families, and end this genocide. Gencatan senjata Israel ke Gaza dipertanyakan di tengah serangan yang terus digencarkan. Total korban jiwa akibat konflik di jalur Gaza bahkan telah melampaui 73.000 orang dengan jumlah korban luka mencapai 173 juta orang sejak serangan pertama pada tahun 2023.